Abdullah bin Amr bin As. Ya. Wa an Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ahabbus salati, paling mencintakannya salat, ilallah, kepada Allah. Salatu Dawud adalah salatnya Nabi Dawud. Wa ahabbus siyami, dan sebaik-baiknya, paling mencintakannya puasa, puasa yang paling dicintai Allah. Ilallah, kepada Allah, siyamu Dawud adalah puasanya Nabi Dawud. Karena adalah Nabi Dawud yanamu, tidur, nisfal laili, separuh malam. Wa yaqumu, dan beliau bangun untuk sholat sulusahu, sepertiga malam. Wayanamu, dan beliau tidur kembali sudusahu, seperenamnya malam. Wayasumu, dan beliau puasa yauman, sehari, wayuftiru, dan beliau tidak puasa yauman, sehari, muttafaqun alaih. Jadi Nabi Dawud itu tertibnya itu tertib setengah hidup itu ibadah. Jadi tertibnya itu Pak, ibadah istirahat. Puasa juga begitu, ibadah istirahat. Sholatnya juga gitu. Jadi ibadah, sholat, nanti istirahat lagi. Sholat, istirahat lagi. Terus begitu. Makanya itu ya, istilahnya meleknya itu hanya untuk ibadah. Nah, kita ini kebanyakan kehidupan kita ini tidur, tapi meleknya jagongan. Nanti terus kecapean, tidur lagi. Aneh ya. Jadi kalau melek nanti ngobrol-ngobrol, nanti sampai kecapean kemalaman, tidur lagi. Malam bangun, ngobrol-ngobrol lagi. Kalau dibangunkan tuh sholat tahajud, bangun 2 rakaat, terus duduk ngantuk-ngantuk. Setelah itu nanti terus tahu-tahu kalau mati sholat subuh, terus sholat, habis sholat baca ayat kursi, tidur lagi. Nanti nggak selesai juga. Jadi ya Allah, gimana ya? Jadi nggak terasa kita ini jadi kayak seperti itu. Apa-apa itu nggak ditenani. Makanya sebagian ulama mengatakan, mbok ya kalau tidur itu yang sungguh-sungguh, sehingga nanti meleknya sungguh-sungguh. Ini gara-gara apa? Gara-gara kamu itu tidur itu nggak sungguh-sungguh. Waktu tidur nggak tidur, sehingga waktu melek jadi tidur. Jadi waktu tidur kamu geletaan aja nggak tidur, ya kan? Kemudian ketika sudah waktunya belajar, itu ngantuk, akhirnya tidur. Akhirnya tidurnya diajar-ajar sedikit. Dan tidurnya itu nggak bisa lelap waktu belajar. Ketika mau tidur dibentak sama gurunya, melek lagi. Mau tidur melek lagi. Sehingga kayak kekurangan tidur gitu. Nanti akhirnya waktu sholat bisa melek sebentar lah. Nanti waktu wiritan bentar-bentar juga tidur. Tahu-tahu sudah selesai harus bangun lagi untuk masuk kelas. Nanti di kelas juga tidur tadi. Mau tidur juga enggak bisa lelap karena dimarahi sama gurunya, bangun lagi. Sehingga sepanjang hari itu kamu itu kayak tidur terus, tapi juga tidak tidur terus. Setengah tidur, setengah melek. Tidurnya enggak mutu, meleknya juga enggak mutu akhirnya jadinya. Ini banyak para ulama yang meneliti urusan pengaturan waktu itu. Mereka masalahnya gini. Makanya kalau waktu tidur, buat tidur yang persiapan sungguh-sungguh, gimana semua betul-betul dirilekkan betul tubuh itu, tidur awal, terus yang lelap betul tidur itu, pakai alas, pakai selimut, pakai anes, lelap itu pakai doa-doa semuanya, bismillah, pancen yo niat tidur, wis gak sah ngomong. Begitu bangun langsung nasyat itu, kamu langsung bangun nyat, itu sholat ringan semuanya. Nanti belajar ringan semuanya. Qailulah juga begitu. Waktu qailulah, kalau sudah jam qailulah cepat tidur ya betul-betul tidur gitu. Nanti waktu masuk kelas siang itu jadi betul-betul giat itu. Nah ini permasalahan begitu aja tuh. Kalau tidurmu nggak mutu, melekmu jadi nggak mutu.
Ini diingat-ingat itu. Paham kan? Wanjabirin asyik. Nah, Nabi Daud itu begitu. Makanya tidur ya tidur. Makanya melek ya melek. Puasa ya puasa. Waktu puasa. Nanti tidak puasa. Setiap puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Wanjabirin dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi seperti baginda Nabi kan juga begini ini. Kalau malam baginda Nabi itu juga begini. Setelah tidur beliau nanti ketika sepertiga malam yang akhir beliau itu bangun. Kemudian salat tahajud. Setelah salat tahajud sampai dengar azan, salat 2 rakaat fajar, kemudian tidur lagi sebentar sampai iqamah, terus baru salat. Nah, sebetulnya apa? Wan Jabirin dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Sayyidina Jabir, "Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, inna fil laili, sungguh di dalam sa'atan sungguh ada satu malam la yuwafiquha, tidak mendapati malam itu rajulun seorang laki-laki musliman Islam yas'alu yang meminta Allah Ta'ala khairan kebaikan min amri dunya wal akhirah, dari urusan dunia ataupun urusan akhirat, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah memberi permintaan itu kepadanya. Apa saja yang diminta akan dikasih. Yaitu malam itu kelihatannya enggak banyak. Wadzalika kullalailin, wadzalika dan malam itu, waktu itu kullalailin adalah setiap malam, rawahu Muslim. Jadi seperti halnya kalau dalam Ramadan ini waktu yang paling kita harapkan adalah waktu Lailatul Qadar. Nah, waktu Lailatul Qadar itu yang paling kita harapkan adalah di sepertiga akhirnya Ramadan. Sepertiga akhirnya Ramadan. Jadi ada sepertiga akhir itu sudah lebih istimewa daripada yang lain, itu Ramadan itu. Kemudian di sepertiga akhir ini ada satu malam yang paling istimewa lagi. Nah, dalam sehari juga begitu. Dalam sehari ini dalam semalam, dalam satu malam itu malam yang terbaik adalah sepertiga akhir malam. Dari sepertiga akhir ini kemungkinan besar itu yaitu malam sa'ah mustajabah itu adalah di sepertiga akhir malam itu. Paham maksudnya? Itu begitu, akhir. Hidup juga begitu. Hidup begitu. Nanti kalau semakin tua itu harusnya semakin gentil. Maka Nabi itu beliau makin banyak umur, maka baca Al-Qur'annya ketika Ramadan sampai 2 kali khataman, yang biasanya 1 kali. Sampai 2 kali khataman. Lah puncaknya yang terbaik adalah ketika sakaratul maut itu. Setelah sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wadah. Dah amblas sampai surga itu. Jadi menurut saya itu kayak begitu. Jadi dalam waktu mesti yang terbaik yang akhir itu ada satu waktu yang istimewa. Maka jadikanlah waktu istimewamu itu ketika hidupmu adalah ketika mati itu. Jadikanlah waktu istimewa dalam setahun itu adalah ketika Lailatul Qadar. Jadikanlah waktu istimewamu dalam setiap malam itu adalah sepertiga malam akhir, dan itu nanti waktunya mana itu Pak? Kayaknya nggak tahu itu. Sa'ahnya itu yang mustajabah itu yang mana itu? Oh, mudah saja. Setiap sepertiga akhir kamu buat amalan sampai semuanya nanti mesti dapat. Banyak orang tanya Lailatul Qadar itu kapan kira-kira? Gampang itu. Semua mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan kamu buat amalan dapat kamu. Ya. Jadi orang itu nggak usah nyari-nyari, malah nggak dapat nanti. Kayak itu ilmunya orang cari ikan lah. Ilmu orang cari ikan. Orang cari ikan itu dibendung kemudian langsung dikasih kepes tuh. Dikasih jebakan itu kerangkap ikan, maka masuk dari situ semua ikan masuk situ. Karena dia selalu itu mencari ikan kan perangkap, cari ikan semuanya. Tapi kalau cari-cari mana ikannya, situ aja, kok nggak muncul-muncul, dilihat aja muncul. Tahu-tahu sudah kena orang lain. Oh, aku dapat, loh, udah ketinggalan nggak dapat. Paham tak? Jadi caranya begitu. Lah kita ini pasang perangkap. Biar kita dapat Lailatul Qadar, perangkapnya apa? Amalan istiqomah.
Jangan tinggalkan sholat tarawih, jangan tinggalkan sholat tahajud, jangan tinggalkan doa. Udah itu aja. Insya Allah mesti dapat kalau kamu sampai istiqomah seperti itu. Apa itu minimalnya 10 akhir Ramadan, yaitu selama 10 hari itu. Nah ini nggak tahu, itu nggak perlu tahu kok. Yang penting amalan pada waktu itu. Ada yang tahu nggak amalan nggak ada gunanya. Nggak tahu amalan dapat juga, kan gitu. Kita nggak tahu itu Lailatul Qadar, tapi kita amalan habis-habisan pada waktu itu. Ya, kita dapat juga Lailatul Qadar, dapat aminnya para malaikat juga. Tapi artinya tahu, Lailatul Qadar ternyata ini hanya ngomong aja tidur, ya nggak ada gunanya. Kan gitu. Makanya harus difahami masalah ini. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Idza qama ahadukum bil manah," berdiri untuk salah satu kalian minal laili di waktu malam, falyaftatih, maka hendaknya dia membuka salat bi raka'ataini khafifataini dengan 2 rakaat yang ringan, rawahu Muslim. Jadi sebelum salat malam itu, sebelum salat tahajud itu biasanya kalau para kiai zaman dulu, para ulama itu dibuka dengan 2 rakaat salat tobat dengan ringan itu. Salat tobat. Kemudian terus baru salat malam itu yang panjang-panjang. Kalau kamu pengen satu juzan kah atau bahkan 5 juz, ada yang 1 khataman katanya ya. Dibuka dulu dengan 2 rakaat yang ringan gitu. Kemudian baru salat yang semau saja sepanjang-panjangnya. Wa ana Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili, bila mana beliau berdiri untuk salat di waktu malam, iftataha, maka beliau membuka salat beliau bi raka'ataini khafifataini dengan 2 rakaat yang ringan saja, rawahu Muslim. Astagfirullah, 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 Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli أهل مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا حي يا قيوم 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 ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. رب إني مغلوب فانتصر. 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 رب إني مغلوب. كاف يا عين صاد كفايتنا. 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 يا عين صاد كفاية. حميم عين سين قاف حمايتنا. حميم عين. والقرآن المجيد وقايتنا. والقرآن المجيد وقايتنا. قاف القرآن المجيد وقايتنا. قاف القرآن المجيد وقايتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد امراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين اجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا الى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على احياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من ذلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الصين وفي هند وفي برما في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا اللهم اهد دعوة أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا آثرنا ولا تؤثر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق جنبنا وإلى صالح الأعمال فوافقنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير حسن الخلق حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك توام العافية ونسألك الشكر على العافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الدار من شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.